there are three common barriers in serving God. Tulo ka mga babag diha sa pag-alagad sa Ginoo. Una, self-centeredness. Nganong dili ta kaalagad sa Ginoo? Tungod ani nga kinaya, self-centeredness. Kaugalingon lang nato ang atuang gihuna-huna. Balo mo pag mayintag kaugalingon ra atong gihuna-huna. Sa diha nga tawgon ka sa Ginoo, mura ka katong tao ba nga gitawag sa Ginoo, pero ang nasa yung reason. Gani siya pa nag-offer adto. Nya Ginoo, gusto ko mo kuyog nimo. Pero pwede ba muli sa akong sa balay kay ilubong sana ako akong amahan. Oh. Di ba? Lahi nitong ang Ginoo nagtawag nimo o kung tawhanon ra nga pagbati. Kay kung tawhanon lang nimo nga pagbati nga mayon ka mga alagad ka sa Ginoo, musunod ka sa Ginoo, igsoon, di ka kalahutay. Sigurado og sigurado na. Ano man? Adunay kalainan kung ikaw ang mo-offer sa imong pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo mismo mutawag sa imo aron sa paggamit sa imo. Unsa may kalainan? Si Paul o si Pedro, sa diha nga nanagat giadtuan ni Jesus ug ingnan, Pedro, sukad karon managat kag mga tao. Biyaan niya yung sakayan, biyaan niya yung pukot, biyaan niya yung mga taga siguro, biyaan niya yung kining mga buksay. Bikuyog sa kay Jesus. Unsa ang sitwasyon na to? Si Jesus nagtawag ato. Pero katong tao nga sa dihang nagtigom sila. May tao midol saya, umingon siya, magtutudlo. Musunod ko nimo. Pero pwede ba maulis ako sa kong balay kay ilubong nako akong amahan? Masa ingon ni Jesus. Ingon niya, pasagdi ang patay nga maglubong sa iyang minatay. Oh, ginsulto pa noon sa dito Ingon niya, walay magdaro nga magsigiglingi. Mo na kalainan sa kanang imuhang tawhanon lang nga tinguha nga mag-alagad ko sa Ginoo. Mamastor ko, mag-serve ko sa Ginoo. Pero wala gyud nimo nabati diya sa imong heart. Nagitawag ka sa Ginoo. Careful ka. Kay base hindi ka makalahutay niya na. Base pag abot sa unos diya sa ministry, matumba ka. Ug ngayon ka, di na kung padayon sa pagpamastor oy. Kay usahay man kun mailat ta lami mamastor kay papuning na kay simbahan nagidala gipasturan na mga followers sa Ginoo nga imong giatiman. Pero how about sa mga sirkumstansya unya nga masinati nimo diha sa sulod? Imo ba nang nalantawan? Nakita ba na nimo kung kaya ba nimo na siya atimanon? Kaya ba nimo na siya nga sulbaron? Na ba kay kakayahan ana? Pero kung nag-rely ka sa imong kagalingon, sigurado, kung mingon lang ka imong pagbulutan, wala. Di ka kalahutay. Mao na nga kinahanglan diha sa pag-alagad sa Ginoo dili ta self-centered. Kay kung self-centered ka nga tao, mao ni ang babag gano di ta kaalagad sa Ginoo. Another thing, perfectionism. Isa sa mga hinungdan nganong dili ta kaalagad sa Ginoo is perfectionism. Even sa imong kagalingon. May ka nga dili man ko angayan. Pagka na kanunay imong gamiton, di jud ka mahimong angayan. Ano man? Ang Ginoo lang man ang makahimo kanimong angayan. Grasya lang sa Ginoo. Pero kung maingon ka nga, dili ko angayan. Dili ko mo pastor ka, dili ko angayan. Si Satanas, malipay, anak. Bitaw. Di bitaw ka angayan. Pero kung imong tinguhaon, nga, kinaiya mahawon, mawala sa imo, kini nga common na barrier, mahawa sa imo, malangkat diya sa imong unahuna, makaalagad ka sa Ginoo. Kaya nga no, si Paul, o guban ng mga apostoles ni Jesus Christ, perfect ba to sila ng mga tao? Pero powerfully, gigamit sila sa Ginoo. Kay, grabe ang ilahang heart sa pag-alagad sa Ginoo. Another thing is materialism. Kung materialistic ka nga tao, hindi ka katarong og alagad sa Ginoo. Isa ni sa mga barriers kanang dili ka kaalagad sa Ginoo. Why? Kung pastor ka, makaasawa ka og materialistic na babae. Maingon imong asawa nga ayaw lang siguro pamastor anang dapita siguro kay trabaho lang siguro kay matay kwarta ni. Kinay babag. Maingon na pa ng pastor nga. Sige, di na ta magpastor ani. Kaya mga mahinungdan sa away, gingan ka, di, magpastor jud ka. Dalawa, usapay itong kaunon. O mahimo naman ang babag. Kumbaga, ang imo ba nga pastor, okay na siyang kinabuhi nga. Kanang panalanginan siya, maghulat na siya panalanginan sa Ginoo. Wala na siya dako nga mapangandoy. Pero ang asawa, kay nakasawa man sa materialistic, gusto makatukod og balay, kapalit sakyanan, katukod og negosyo. May isang, undang na imong trabaho, imong pagpamastor, manarbaho. Mo na barrier, nga di ka kalagad sa Ginoo tarong. Tungod kay materialistic ka. Di ka kaalagad sa Ginoo, bisan lang gani pagpagamit sa simbahan. Kay materialistic ka nga tao. Unahon nimo ning imuhang gidamgos kinabuhi, mga pangandoy, mga handom, di ka kaalagad sa Ginoo. Kung mao na ang imong unahuna, tungod kay, mao na ibababag sa imo. Ang imuhang pagka materialistic.